Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awal bepih hulan syukur dan untupun apa Allah subhanahu wa ta'ala. Kong Allah subhanahu wa ta'ala berai nikmat mepaklan, hau sihat, hau kecap kero, hau umur ta, dan hau metam hong miwa taisai sahabat handai tong pi kau ni. Betap mai hulan kurub dan hormat Natal miwa taisai sahabat tong pi, kong tok tui dan pang meng majlis terai ni. Majlis terai dan dia mực hasan mauduk mebak serai dan dia tak tong hong pu pasem kah telam grup terai. Grup pasem kembang terai. Apabila terai pasem kah telam grup terai kembang kong mata di dalam grup terai dan dia Allah subhanahu wa ta'ala akan pekelong atau matom terjat terai dan pekelong atau matom tenaksak terai. Jadi kembang terai meng manusia. Akik kong mata di dalam grup terai kong manusia ti hau thao dan yonan hau kan kembang meng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya Allah subhanahu wa ta'ala nyu thao tong pi akik kong mata di dalam grup terai, di dalam tai terai atau matom niat terai atau matom bu senang khe terai Allah subhanahu wa ta'ala thao tong pi. Nên di dalam grup terai nan ja mata tai kong nhau nên phát sầm khan kong nhau nên ngạ bgai grup terai nên chương grup kong xem giờ lại nhau xem ta như nên gai tui na vợ giờ lại nhau cái gia mà cả nhau ngạ bgai grup terai nên chương cái gia gai. Ya kan Nabi sallallahu alaihi wasallam hu bersabda la ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salaha laha sairul jasad wa idza fasadat fasada laha sairul jasad wa ala wahiyal qalb. Riwayatnya Al-Bukhari dan Muslim. Maknanya sepiak-piaknya nan ya di dalam grup nan mata hatelak teka. Bên lai nhau xem tentu xem ya tong pi ha grup nan. Tan bên lai nhau cái giá tentu cái giá ya tong pi ha grup nan. Vậy thao vậy lấy nhau nên cứ tài. Maka bên lai tai bokol là gần hadang nên nhau xem tentu nhau ngạ bgai anggota gần nên ngạ bgai group gần nên trường group còn xem ta như nên ga vậy là tai nhau nên cái gia tentu nhau ngạ bgai anggota gần nên tan group nhau nên trường group còn cái gia. Dan yang gai Abu Bakar Al-Muzani hau menjalai ma sabaqakum Abu Bakrin bi kathrati siyamin wala salatin walakin bi syai'in waqara fi sadrih. Riwayatnya Imam Ahmad. Maknanya hau mata'o Abu Bakar nan nyu mata fadilat mengok phong nyu yakni mengok phong sahabat kai nan hong lo dan hong mata orai hong semeng lo tetapi hong sesuatu kong neng no di dalam tetanya yakni neng no di dalam hatai Abu Bakar radhiyallahu anhu mengimankan mengikhlaskan kong mata di dalam tai kat nan nyu khang inan kat nan tetul hau terjat kelong meng Allah subhanahu wa ta'ala. Yakni kembang kong mata di dalam tai kanan kong terai hau thao onanគឺ Allah subhanahu wa ta'ala thao mengimankan niatkan hacai petaikan ikhlaskan nan di dalam hatai kanan inan kat chương jegang kong mata fadilat xem maka kong kelong cheng gang kai meng hatom sahabat menghatom manusia hatai meng Nabi sallallahu alaihi wasallam mai betap meng phong Nabi gang kong ta fadilat klong jengang Abu Bakar radhiyallahu anhu.
Tanya nangai Abu Hatim rahimahullah kat hau majalai qutbut ta'ati lil mar'i fid dunya huwa islahus sarair wa tarku ifsadid dhamair. Maknanya keng hatom pu taat semrap hagang-hagang di dalam dunia ni nyoya pu pasem peka-peka tadau. Dan kelak pu pekhaut napa peka-peka kong nhau petau di dalam grupnya. Yakni peka-peka kong nhau ngak berai terai tongpi kau ngak pru atau ngak tui perintah Allah Subhanahu wa taala pung perai ngak atom amal ibadat nan ya terai jak pasem ke dalam grup terai ke dalam tai terai nan dan hom mata terai pekhaut napa hakik kong mata dalam grup terai nan napa tai terai nan. Yenan gai tak tong hong pru tadau kong bên lai terai pasem nhau nên như terai hau sem ke hau terjat kelong nên ya kam mata hasa kisah hagang sahabat kong gai hasa Nabi sallallahu alaihi wasallam hu kan apa sahabat kai la ya le phong hư khan thao khan bo gang kong hau temu surga nan phong hư iyo ba napa gang kong temu mai di dalam masjid. Inan phong sahabat hau iyo mata sahabat hagang hau temu. Inan gai hatai Nabi sallallahu alaihi wasallam hu le ke hai nya khan bo ahli surga puanyo iyo gang kong temu mai nan. Maka phong sahabat hau yêu dan hau bo gang kong temu mai nan nên ya gang kong telau kong Nabi hu le plo. Ta như nên gai hatai mai nên ya mata sahabat ya ka riwayat la Ibnu Umar radhiyallahu anhuma nên ya kat tui yêu hagang sahabat nan. Ta hagang sahabat nan kat nga amal ki menung. Kaya hang amal nan Allah Subhanahu wa taala hu pa terjatkan dan Nabi hu khan le nhau nan meng ahli surga ke. Inan kat ko no do to atau temnak ti sang sahabat nan. Ya kat khan le kat nan ta gương hong mư kat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma ke nan. Rồi nó kat đạo to sang sahabat hagang nan. Inan kat to tui dan iyo ta sahabat hagang nan nga amal ki menung. Bên lai kat hau to temnak sang sahabat hagang nan plo maka hatai mai kat ko hau lekau le ta nyinan gai kan telap na sang wa ke wa plo nau kat ko hau khan mengkol bom nong kong kat meto sang hagang sahabat nan. Inan kat khan le kat hormat meng Rasulullah khan le phong hư khan bo ahli surga nan phong hư iyo wa gang kong temu mai di dalam sumki nan. Inan kat ko hau khan sahabat nan. Lona kat khan le bên lai tipel kong kat hau tui dan iyo blo ke blo meng sahabat nan. Maka kat hau bo amal ke kong cha ogai amal ke kong chomlai ogai sahabat nan nga ya ka sahabat kai nga gai. Inan kat ko khan apa sahabat nan yanan. Hatai mai sahabat nan ko hau khan apa kat wa la yanan je. Amal kong cao nga nan je ya ka hakik kong hư bo nan je. Tetapi mata amal bị sai hasa amal kai ke nan je chỉ thambada nan je cao bên lai melamai telah mengkau đây nan je kau maaf ampun napa tongpi gang kong mata tak tong hong kau. Mà gang kong mata tawa hạ cao atau mata gương hong kau maaf gai tongpi nhau. Inan amal ni je chunkan amal ni je kong nyu ngak gai Allah Subhanahu wa taala pa terjat kau nan. Biwat dasai sahabat handai kong lo hormat. Inan sahabat hagang nan nan je kat tai kat nan je tai kong sem tai kong hacai saat kong bang kat nan je kat
เป็นไรตลาดมังได้นั่นจะเกิดมาอัฟอัมปนปกายตรงปียังกองมาแต่ตองห้องเกิดมาแต่ตะวันหาเกิดปะเกศาเกิดมาอัฟปกายตรงปีนั่นจะอัลลอฮฺ Subhanahu wa Taala เป่าterjadเกิดdan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kan lekat nan meng ahli syurga. Hatian kaum muslimin dan muslimat kong lo hormat. Maka terkait jagang Islam dan jauh pasem napa hatai terkait pasem napa kembang kong mata di dalam grup terkait niat terkait bu ikhlas terkait bu senang kaya terkait nan terkait jauh pasem pak tongpih nan untuk terkait betul hau tenang saklong dan terjat kelong meng Allah Subhanahu wa Taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah kat hau menjala a'malul qulubi afdalu min a'mali al-jawarih. Maknanya amal-amal tainan nyo afdal nyo tak lebih afdal jeng amal-amal anggota. Inan amal-amal kong mata di dalam ta yau ka niat yau ka i'tiqad yau ka amal-amal ta kai nan cứ nyu sumkhan nyu tak lebih afdal jeng amal-amal anggota nagai amal-amal grup sai nagai. Inan camai terkait dengan bekau tausu di dalam pasem pa tai terkait dan kembang kong mata di dalam grup terkait nan. Hatian kaum muslimin dan muslimat kong lo hormat. Meneng meng peka kong nyu ngak berai ke dalam terkait nan jeng sem tai terkait nan jeng sem nan je meneng meng nyu tisa nan je terkait jauh tau hat ain senang kaya terkait jauh mupel tau hat ain dan senang kaya dan jenum jumgah grup terkait. Apin lai terkait senang kaya napa genggau napa Allah Subhanahu wa Taala napa buhat hati ruh nau dan nyenengai napa akhirat napa surga napa neraka maka nyongak berai kembang dalam grup teranan jeng sem nyongak berai tai teranan jeng sem nyongak berai niat teranan bu senang kaya teranan jeng sem dan nyenengai bu i'tiqad kong di dalam tai teranan. Dan yang gay titonya nanya peka kong terjak ngaknya untuk pasem ke dalam grup terai pasem kembang terai nanya terjak ta kam dan yakin kam le Allah Subhanahu wa Taala nan tok tui dan terai dan ta kam le hu mata hakik asa kong tenau meng Allah Subhanahu wa Taala walaupun terai petak meng Allah atau petak meng manusia tu lain kedah tentu hau tada'a meng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala hu firman la a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya'lamu ma fis samawati wal ard wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun wallahu alimun bidzatis sudur. Maknanya Allah Subhanahu wa Ta'ala nyu thao meng ake kong mata ti tengok atau matom lengi dan tengok bak lau dan nyu thao ake kong phong hư petau dan ake kong phong hư patadang dan Allah Subhanahu wa Ta'ala nan pat thao meng ake kong mata di dalam tete yakni tai terai nan nyu niat je pa nyu khan je pa nyu senang khe pa ke pa nan Allah Subhanahu wa Ta'ala thao tong pi hau mata tada meng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang gay apin lai terai ta kam yakin kam le Allah Subhanahu wa Ta'ala tok tui dan terai nan tentu terai melau meng Allah Subhanahu wa Ta'ala terai hu gen ngak ake kong Allah Subhanahu wa Ta'ala kha dan terai akan hi ngak ake kong Allah Subhanahu wa Ta'ala pada terai hu gen ngak peka kong haram yo terai hatta napa bu tui dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda la istahyu min Allahi haqqal haya. Qala qulna ya Rasulullah inna lanastahi walhamdulillah. Qala laysa dhak walakin al-istihya'i min Allah haqqal haya
ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى وتحفظ البطن وما حوى وتتذكر الموت والبلى. Riwayat oleh At-Tirmidzi. Maknanya phong hư melawa napa Allah hong melaw kong pele. Maka gang riwayat hadis hom jale phong sahabat hom jale. Wahai Rasulullah, pun pekatnya phong lan nanja melaw walhamdulillah. Phong lan melaw dan atau mayom nan semgap Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam hukan la laisa zak hukan ya nan tetapi melau meng Allah, melau napa Allah kong melau biak biak nan nanja hư gak sa kọ hư tên là kia kong mata pak kọ hư nan. Yakni gak sa kọ tegai. Hom mata tegai sujud melainkan napa Allah. Hom mata sujud napa gang kai. Tên là kia kong mata pak kọ nan. Ya ka mata, ya ka tenyu, ya ka telah tegai. Nan tidak agak sa tong pi nanជួយទៅផ្ដើតងពីnan di dalam ប្រការของ Allah ខា dan hư gak sa ten hư yakniជួយទៅឯបឹងទៅឯបតមើhakikของ haram na di dalam tenទៅឯnan wa ma hawa dan hakikของ mata di dalam nhau yakni តែទៅឯnanទៅយក gak sa nhau ទៅយក pasem na pak តែទៅឯnan ia letak nyo pat sumkan na bin la nyo sem anggota tegai tong pih kai kai nan cheng sem gai dan nyen gai hư hata na pa phum tai dan hata na pa gelui pui ni hata mang matai beloh nan tegai tong pih ka akan hi gelui akan hi lau beng gelo tegai ke tegai to ta telang to ta ke nan nan tegai jau hata na pa phum tai hata na pa phu gelui gup sai tu nan. Dan di kelaunya nan je pakai kong nyonga berai terai ke dalam gup terai nan sem kembang terai nan cheng sem nan je terai hata napa pru su ding daul ti mana Allah Subhanahu wa taala. Pru kat sekadai kong Allah Subhanahu wa taala akan hikat sekadai terai ti mana tong pih manusia tang meng zaman Nabi Adam metal gai kiamat nan. Allah Subhanahu wa taala akan hisu ding daul menggenggau kong terengak nyu to tunja ni. Yanan terja hata napa pru jenum jumrah pru kat sekadai nan. Allah Subhanahu wa taala hu firman la yauma idin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pak gai nan yakni gai akhirat nan je gang pa tadang phong hư yakni amal phong hư kong phong hư ngã nan gang pa tadang tong pi la takhfa minkum khafiyah hum mata tadang meng phong hư ke kong phong hư ngã nan hum mata tadang sa pru tadang hum mata tadang inan dia tong pi ka jau ta napa pel teng di mana Allah Subhanahu wa taala pel kat sekadai kong Allah Subhanahu wa taala akan ikat sekadai di padang mahsyar nan. Dan như này mong pakai kong nyunga berai kat dalam gup teganan cheng sem nan ya taubat. Pakai tipa nan ya taubat. Teja taubat napa Allah Subhanahu wa taala teja sarap hiệp phụ chu chong tegai tu sa tegai ya sarap hiệp napa Allah Subhanahu wa taala teja taubat hong taubat kong nasuha. Ini Nabi dia taubat maka Allah Subhanahu wa taala nyutul mu taubat tegai dan tai tegai nan cheng tai kong sem tai kong lemen kong ngạ berai gup tegai nan cheng gup kong sem. Dan như nên gai akhirnya ti lemu nan je pakai kong ngạ berai ke dalam gup tegai cheng sem nan je gup lekau doa tegai ja pelolol kau doa napa Allah Subhanahu wa taala. Wa Allah Subhanahu wa taala pasem di dalam grup tegai pasem hatai tegai untuk berai tegai nan cheng gang kong ho thanak sak long ya ka menung meng lekau doa nan ga ya ka Allah Subhanahu wa taala khan tegai la Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin
wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai' fil ardi wala fis sama. Maknanya wahai pak kau pek-peknya hư dan nya thao mong ke con phong cao petau dan ke con phong cao patadang dan hom ta tadang ana tengok Allah Subhanahu wa taala menghasa-hasa sesuatu di dalam bawah laut ni dan di mengok lengi yakni tong pi ke kedai hom ta tadang mong Allah Subhanahu wa taala dan yin ga ya ka doa con Nabi sallallahu alaihi wasallam lekang doa ya ka Ali radhiyallahu anhu kan la kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila salati yakunu min akhir ma yaqulu baina at-tashahhudi wat-taslimi Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhir La ilaha illa ant. Riwayatnya Imam Muslim. Maknanya matayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hapin lai kat teng semeng maka matayah menung meng akhir akik kong kat la yakni lekau doa kong kat lekau di antara baik tahiyat dan bagai salam yakni baik tahiyat belum nau lekau doa Hatta ma buat salam nan. Inan menung mong lekau doa kat rovieng. Baik tahiyat hong buat salam nan je kat lekau doa la Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu. Wahai Allah pau. Wahai Allah. Hau maaf ampun buat kau hawa akik kong kau hau patelau yakni kau hau ngak nyau. Wa ma akhartu dan akik kong kau hau petai nyau. Yakni mengatom-atom perintah kong kau hau petegah atau perintah kong kau hau petai hau penjia nhau nan kan dia hau maaf ampun gue kau wa ma asrartu tanake kong kau hau petau wa ma a'lantu tanake kong kau hau patadang wa ma anta a'lamu bihi minni tanake kong hau thao nhau mengkau yakni Allah Subhanahu wa taala thao tung pi Antal muqaddimu haya chigang kong patalau yakni pegai lan hư hầu nga ake kong hư pada hư pegai taufik no pa phong nhau wa antal muakhiru tan haya gang kong pete yakni hư pegai o lan hư ha jumnun nga tu perintah hư tong nyo o Inan gai lekau doa kat la ilaha illa ant. Hau mata apa kong gang ke kau hang jauh melainkan tahaman. Inan sungkem la Allah Subhanahu wa taala pegai faedah tegai tumpi kau, pegai berkat dan rahmat mepak tegai tumpi kau. Inan gai hulan lekau maaf ya lek mata chu chong mata kerang di dalam majlis ni hulan bacam hang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.